आज गोटे प्रसंग अल्प समय आम प्रभुंर वाक्य ध्यान करवा। आज प्रसंग है ख्रिस्टियान परिचय। आज प्रसंग ख्रिस्टियान मानकर परिचय। समस्त गोटे परिचय थी कि ना। हाँ भाई तुम्हें कौटी माँ तुम्हें कौ गाँव बाबू रे तु कार पिला नहीं कि से दिन साउल दाऊद को पचारे ए भेंडियाटी कହାର पुओ ए भेंडियाटी कହାର पुओ। समस्त परिचय थी। ख्रिस्टियान मानकर मध्य गोटे परिचय अच्छे। आज ख्रिस्टियान मान को देश रे बहुत निंदा ताड़ना। तुम्हें देश छाड़ी पलाई जाओ, गाँ छाड़ी पलाई जाओ, ए गाँ रे रुह नाई, देश रे रुह नाई। से कहवाटा ठीक कि भूल? जदि आक्षरिक भाव में देखबू आमे भारत रे जन्म हेचु माने आमे भारत नागरिक अटू। मात्र एमती गोटे समय आइबो से माने कहले भी आमे देश छाड़ी जीवु, न कहले भी आमे जीवु आगा। कहीं आमर परिचय आमर बोले ए जगत नहीं, आमर परिचय आमर एजुकेशन नहीं, आमर परिचय आमर बैंक बैलेंस नहीं, आमर परिचय स्वर्ग अटे। आमर परिचय आमर परमेश्वर, आमर परिचय आमर प्रभु। मोर प्रिय भाई भणी मान मु आपण मान गोटे वाक्य पढ़ी आग को नेबा पई चाहे। बाहर करिवे पुरातन नियम गोटे पुस्तक पढ़िबा जिरिमिय पुस्तक, जिरिमिय भविष्यत वक्ता पुस्तक 9 अध्याय पढ़ंतु। 9 अध्याय बाहर करंतु। 9 अध्याय 23 पद पढ़। सदा प्रभु यही कथा कहंती, सदा प्रभु यही कथा कहंती। क्यों प्रभु? दुनिया रे दुई प्रकार प्रभु, गोटे हेले सदा प्रभु आउ गोटे हेले सादा प्रभु। नहीं बहुत लोग आमे जानिनु कहीं आमे सादा मिल्स खाऊनु, बोधे खाली बिरियानी खाइबा लोक आमे। हाँ जड़े हेले सदा प्रभु आउ जड़े हेले सादा प्रभु। सदा प्रभु किए जे मनुष्य को निर्माण करिसंती, सादा प्रभु किए जोटा मनुष्य तैयारी करिछ सेटा सादा प्रभु। मतलब आमे जो परमेश्वर सेवा करुछु से साधारण परमेश्वर नुहंती, से सदा प्रभु। माने सबु बेले से प्रभु, दिन रे मध्य प्रभु, राति रे मध्य प्रभु, खरा बेले मध्य प्रभु, से सप्ताह सारा प्रभु, वर्ष सारा प्रभु, और आजी काली चिरकाल से समान। से सबु बेले प्रभु अटंती, सही सदा प्रभु कहंती। कौन कहंती? ज्ञानवान अपना ज्ञान रे दर्पण न करू। अनेक ज्ञान को नहीं कि ना परिचय देवा पई चेष्टा करू। भाई मते जानि छ, मते चिनि छ, मु दशमनपुर ब्लॉक रो इंजीनियर। मते जानि छ भयंकर परिचय देवे। चिनि छ मु थानार हाबिलदार कि बापा। प्रिय माने मु आपण मान को कहबा पई चाहे, आपणकर पुओ झियो मोर पुओ झियो आपण हुंतु मो हुंतु बहुत पाठ पढ़लु आमे जगत रे आमे कोन ही परबा सेटल ही पर जगत रे आमे स्थापित होई परबा। मात्र एही ज्ञान एही बुद्धि हमकु स्वर्ग पर्यंत नहीं पारे नाही। प्रभुंकर वाक्य कहे एही जगतर ज्ञान प्रभुंको दृष्टि रे मूर्खता। प्रभुंको दृष्टि रे मूर्खता। मु कहू नाही पाठ पढ़िबार नाही, मु कहू नाही जॉब करिबार नाही, मु कहू नाही कॉलेज जिबार नाही, स्कूल जिबार नाही, किंतु ए सब ख्रिस्टियान रो परिचय। ख्रिस्टियान रो परिचय ताहांकर परमेश्वर अटंती। कहिबार अछि मु पाठ पढ़ली मात्र प्रभु मोर परिचय। से मते बुद्धि देले, से मते ज्ञान देले, आज मते ए सिंहासन रे से बसाइले। प्रिय माने आमर परिचय होचंती आमानकर परमेश्वर। अनेक समय रे आमे कोन करू गर्व करू। आपण तळकू पढिबे ख्रिस्टियान मानकर औकात को आमे बुझिबार अछि। आमर गर्व करिबाटा आमे बुझिबार अछि। आमर शक्ति, आमर बल, आमर औकात कोन तू जानिनु रे बाबू। मोर औकात कोन तू जानिनु बोलबे बेले बेले आमे बेले बेले चमकी जाऊ नहीं कि ए बापा सत कथा का पेट देखले तो जना पड़ुचे भाईना चावल पुरी आमे बेले बेले चमकी जाऊ। आमे तू जानिनु रे बाबू मुई के चिनिचु। हाँ ये चिनिची बोलबा कथा मुई के तुई चिनिनु चिनाइबा मिसा मुई चाहू ना।
କେତେବେଳେ ଆମର ଏ ମନରେ ଆଇବ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣବା। ଆପଣ ପଢିବେ କି? ପଢନ୍ତୁ। କିଏ ବା ବଳବାନ ଆପଣ ବଳରେ ଦର୍ପ ନ କରୁ। ଦର୍ପ ନ କରୁ। ଗୋଟେ ଡେଙ୍ଗୁ ଚୁବାଇଲା ମାନେ ଯେତିକି ବଳ ଥିଲେ ବି ଡେଙ୍ଗୁ ମଶା ଗୋଟେ ଚୁବାଇଲା ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର ନାଇଁ କି? ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ବେଶୀ ଗର୍ବ ହେଇଯିବୁ ବୋଲେ କଣ କରିବେ? ସର୍ଜରୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ କେବେ ମିଶା ମେଡିକାଲ ଜଏନ୍ ହେଇନାହିଁ। ତା ପ୍ରଭୁ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି ବୋଲିଲା ପରେ ହେ ପୁଲପିଟରେ ଠିଆ ହେଇ ଟିକେ ଚିଲାଇଲା ପରେ ହେଇଥିଲି। ପ୍ରଭୁ ଏମିତି କରି ଜଏନ୍ କଲେ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜଏନ୍ କଲେ ଯେମିତି କି ହାତ ଗୋଟ ଟେକି ହେବ ନାହିଁ, ସାଇଲେଣ୍ଟରେ ଭୟଙ୍କା ଜଏନିଂ ହେଲି ତ ହେଲି ମଣ୍ଡଳୀ ଯାକ ଲୋକରିଆ। କୃତିବାସ ଭାଇ ସେ ଆସିଲେ ମତେ ରକ୍ତ ଦେଲେ ନାଇଁ କି? ରକ୍ତ ଦେଇ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇକିନା ସେମାନେ ମରିଗଲେ କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ମରବାଟା ବୋଲି କଣଟା? ଭୁକେ ମରବାଟା ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ନର୍କ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା ଆଉ ଅନନ୍ତ କାଳ ନର୍କକୁ ଯିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି ମୋର ଅକାତ କଣ, ମୋର ପରିଚୟ କଣ, ମୁଁ କୋଉଠି ଗର୍ବ କରିବାର ଅଛି, କୋଉଟା ମୋ ପାଇଁ ବଳ, এইটা আমার অকাত। রাজীব দানিয়েল কইলে মোর অকাত কোণ, আমার খ্রিস্টিয়ান মানকর অকাত কোণ? আমি পাপরে থিলা বেলে, আমি অধার্মিকতার জীবন বিতাইলা বেলে আমକୁ ସେ କଣ କଲେ? ଡାକିଲେ ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ। ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର, ଯୋଉଟା ଚକ୍ଷୁ ଆମକୁ ଦେଖି ନାହିଁ, ଆମର ମନରେ ଯୋଉଟା ଜାତ ହେଇନାହିଁ, ହାତରେ ଆମେ ଯୋଉଟା ଛୁଇଁ ନାହୁଁ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମ ପାଇଁ ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମଠାରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲା ବୋଲି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମକୁ କଣ କଲେ? ସେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଡାକିଲେ। ଏବେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଗଡ଼େ ଧରବାର, ସେ ଆମକୁ ନେବି ନାହିଁ ବୋଲିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗଡ଼ରେ ଧରିଥିବାର ଘୋଷାଡ଼ି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳେଇ ଯିବାର ଏଇଟା ଆମର ଅକାତ ବୋଲିଲେ। ଆମର ଅକାତ, ଆମର ବଳ ନାହିଁ, ଆମର ଅକାତ, ଆମର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଆମର ପରିଚୟ କଣ? ଆପଣ ତଳକୁ ପଢିବେ। ଧନବାନ ଆପଣ ଧନରେ ଦର୍ପ ନ କରୁ। ଜାଣିନୁ ତତେ ଠିଆ ଠିଆ କିଣିଦେବି ଗଲା ପରିସ୍ଥିତି। ହଁ, ତୋର ଦୋକାନ କେତେ, ତୋର ରେଟ୍ କେତେ, ସବୁ କହ। ଚିଣିନୁ ମୁଁ କେତେ ଧନୀଟା, ଜାଣିନ ମତେ ମୁଁ କେତେ ପଇସା ବାଲା। এটা খ্রিস্টিয়ানର ପରିଚୟ ନାହିଁ। এটা ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ନାହିଁ। ତାପରେ ତଳକୁ ପଢନ୍ତୁ। ଧନବାନ ଆପଣା ଧନରେ ଦର୍ପ ନ କରୁ, ମାତ୍ର ଯେବେ କେହି ଦର୍ପ କରେ, ତେବେ ସେ ଆମକୁ ଚିହ୍ନେ ଓ ଜାଣେ ବୋଲି ଦର୍ପ କରୁ। ସେ ଆମକୁ ଚିହ୍ନେ ଆହୁରି ଜାଣେ ବୋଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତି ସାମ୍ନା କରି ଆସିଛି, ଯୋଉଠିକି ମୋର ଉପାୟ ଦୁସେ ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ମୋର ବୁଦ୍ଧି ପାଏ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଠି କରେ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ବିରୋଧରେ ଲୋକମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି, ମୋ ବିରୋଧରେ ବା ଆମ ବିରୋଧରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣା କରନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ପ୍ରଭୁ ଏ ଲୋକମାନେ ଥାନାର IAS କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏ ଲୋକମାନେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣିଛି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ପ୍ରଭୁ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ବଳ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି। ଆମର ପରିଚୟ ସେଟା। ମତେ କିଏ ଚିହ୍ନିଛୁ କିରେ ବାବୁ? ମତେ ଚିହ୍ନିଛୁ? ମୋର ହାତ କେତେ ଲମ୍ବା ଜାଣିଛୁ? ହାତ କେତେ ଲମ୍ବା ଥିବ? ଏଟା ମାପଲେ କେତେ ଲମ୍ବା ଥିବ? ଆମର ହାତ କେତେ ଲମ୍ବା ଅଛି? ଆମର ହାତ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇ ଆମର ହାତ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବୁ, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆମକୁ କଣ କରିବ ନାହିଁ? ବିଚଳିତ କରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ ବୋଲି ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଦର୍ପ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତାପରେ ତଳକୁ ପଢନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଜାଣିଛ ବୋଲେ ତୁମେ କଣ କର? କଲର ଟିକେ ଟେକ। ହଁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କି ତୁମେ ବୋଲେ ନାଇଁ ବୋଲି ଦେବେ ଲୋକମାନେ। ନାଇଁ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାଇଁ। କଣ ପାଇଁ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କହିଲେ ମୋର ପିଲାକୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ରଖିଦେବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କହିଦେଲେ କଣ ହେବ? ଜାତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ। ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ପାଠ ପଢିଲେ ଚାକିରି ମିଳିବ ନା ଜାତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଥିଲେ ଚାକିରି ମିଳିବ? ଜାତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଣବା, ଗଳାରେ ଓଳାଇ ଦେବା ପିଲାକୁ, ପିଲା ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇ ବୁଲୁ, ମଦ ପିଇ ବୁଲୁ, କିଛି କରବାର ନାହିଁ। ପାଠ ନ ପଢିଲେ ହେବ କି?
ଯେତିକି ଆମର ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ନେଇ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ସେ ବିଚାର ମାନ ସେଠି ଫୁଲ ହେଇଥିଲେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇ ସେଠି ଗୋଟେ ଆମର ଗରିବ ଲୋକ ଆମର ଜେନେରାଲ କି ଯେକୌଣସି ଲୋକକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସେ ପିଲା ସେଠି ଯାଇ ଭଲ ପଢି ଜାଗା ମାଡି ବସିବା ଜାଗା ନଷ୍ଟ କରିଲା ପରି ହେଇଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ସରକାରର ବିଧିବିଧାନକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜାତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆମକୁ ଜବ ଦେବନି। ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ, ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢିବା, ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଇ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଅନେକ କଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ନେଇକିନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ଯଦି ଏମିତି କିଏ ଅଛୁ କି ଆମେ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବସୁଛ, ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ବୋଲେ ନାଇଁ ଆମ ଘରେ ଘରେ ଆଜି କାଲି ପରିଅଲ ବସୁଛୁ, ଘରେ ଘରେ ପରିଅଲ ବସୁଛୁ ବୋଲି ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମର କହିବାର ଶୈଳୀ ନେଇକି ପ୍ରଭୁ ଚିହ୍ନୁ ନାହାନ୍ତି। ଓହୋ, ଏଇଟା ପିତରର ଭାଷା, ଏଇଟା ତାର ଭାଷା। ତୁମେ ତାଙ୍କର ସହିତ ଥିଲ ପରିକା ଲାଗୁଛି, ତୁମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଚିହ୍ନି ହେବ? କଥାବାର୍ତ୍ତା ତୁମର ବୋଲିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଥିଲ। ତୁମକୁ ବି ଧରିବାର କ୍ରୁଶରେ ଚଢାଇବୁ ବୋଲା ପିତର ପୁରା ବୁକରେ ପୁରା ଲାଳ ଥୁପିକିନା କହିଲେ ମୁଁ ରାଣ ଖାଇ କହୁଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ। ତାପରେ କୁକୁଡ଼ା ଡାକଲା, 3 ଥର ଅସ୍ୱୀକାର କଲା ପରେ ପିତର ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ। ପିତର ପରି ଯଦି କିଏ ଅଛୁ କାନ୍ଦିଦେବା, ଅନୁତାପ କରିଦେବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏମିତି କହିଦେଇଛି, ସେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆମର ପରିଚୟ ଟିକେ ସଜାଡବା। ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ଯଦି ଜିତିବ, ପାକିସ୍ତାନ ହାରିଯିବ, ବହୁତ ଲୋକ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହି ମିଶା ପାକିସ୍ତାନ ବାଟେ ପଇସା ବାନ୍ଧିଥିବେ, ମୁଁ ସୁଖାଏ ଦେଇଥିବେ। କାହିଁକି? ତୁମେ ତ ହାରଲା ଟିମ୍ ବାଟେ ଅଛ, ତୁମେ ଜିତଲା ଟିମ୍ ବାଟେ ପଇସା ନ ବାନ୍ଧିଲା ଲୋକ ହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ଯାହୁ ଜିତଲା, ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଟେ ଥିଲୁ, ଖୁସି ଲାଗିବ କି ନାହିଁ? ଏ ହାରଲା ଟିମ୍ ବାଟେ ହେଇକିନା ନାଇଁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲେ କଣ ତୁମେ ଜିତିଗଲ କି? ଆମର ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ପରାଜୟ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଜିତଲା ଟିମ୍ ବାଟେ ଭୋଟ ନ ଦେଇ ଆମେ ଅଲଗା ବାଟେ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅନେକଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଜାଣିଛ ଆଉ ଚିହ୍ନିଛ ବୋଲି ତୁମେ କଣ କର? ଦର୍ପ କର। କାହିଁକି? ଆମେ ସଦା ଆମକୁ କିଏ ଭଇ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର ଉପରେ ପାଣି ଛିଚିଲେ ଆମେ ବୁଡୁ ନା ଅଦରବା, ପ୍ରଭୁ ନାହିଁ ଆମେ ସଦା ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ତାପରେ ତଳକୁ ପଢନ୍ତୁ, ପୃଥିବୀରେ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା ବିଚାର ଓ ଧର୍ମ ସାଧନ କରୁ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଏସବୁରେ ଆମ୍ଭର ସନ୍ତୋଷ ଥାଏ। ପୃଥିବୀରେ ସେ କଣ କରନ୍ତି? ବିଚାର, ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା, ବିଚାର ଆହୁରି ଧର୍ମ। ବିଚାର କରିବାକୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ତାଙ୍କୁ ଜଣା, ସେ ସାଧନ କରନ୍ତି। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଏସବୁରେ ଆମର ସନ୍ତୋଷ ଥାଏ, ଏଇଟା ଆମର ଖୁସି। ତୁମେ ଅଧର୍ମରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ ନାହିଁ, ଅଧର୍ମରେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ପରମେଶ୍ୱର ନାହୁଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆମକୁ କଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ବିଚଳିତ କରିପାରିବ। ଆମର ବିରୋଧରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରାଜୟ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଲୋକ ହେଲେ ପରାଜୟ କରିପାରିବେ? କେତେ ଲୋକ ହେଇପାରୁଛି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ପରାଜୟ କରିବା ପାଇଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବଂଶ ବୁଡାଇ ଦେବା ପାଇଁ କେତେ ଲୋକ ହେଲେ କାପି? ସବୁ ଲୋକ ହେଲେ ବି ହେବ ନାହିଁ। ହେଲେ ଆଜି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ସିନ୍ଦୁର କାହିଁକି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି? ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜବ୍ ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ସିମ୍ପଲ, ବହୁତ ସିମ୍ପଲ। କାରଣ ଏ ଜଗତର ସୁଖ ଅଭିଳାଷ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି? ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ମନ ଲାଗିନାହିଁ। ବାଇବଲ କହେ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ କ୍ଷଣକାଳ ସ୍ଥାୟୀ, ମାତ୍ର ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ଅନନ୍ତ କାଳ। ଅବ୍ରାହମ ସେଦିନ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ସେ କୋଉଠାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ନ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ପଳାଇ ଗଲେ। ହାଲେଲୁୟା। କେତେ କୋଉ ବି ନାହାନ୍ତି।
ଏ ବାପା ଅବ୍ରାହମ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଡ୍ରେସ ଜଣା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୁଆଡେ କହିଲେ ସିଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି? ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ମନ ଲାଗି ଯାଇଛି। ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ। ସେଥିପାଇଁ ଅବ୍ରାହମ କଣ କଲେ? ତମ୍ବୁରେ ରହିଲେ। ଅବ୍ରାହମ ଜୀବନ ସାରା କୋଉଠି ରହିଲେ? ତମ୍ବୁରେ ରହିଲେ। ତାଙ୍କର ଘର ନଥିଲା କି, ସମ୍ପତ୍ତି ନଥିଲା କି, ଗାଁ ନଥିଲା କି, ସବୁ ଥିଲା। ବାଇବେଲ କହେ ଅବ୍ରାହମ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ମାତ୍ର ସବୁ ଛାଡି ଦେଇ ସେ ତମ୍ବୁରେ ରହି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ହେଇପାରେ ଆପଣ ଏଇ ଜଗତରେ ରହି 10 ମହଲା ଘର ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବାଲାନ୍ସ ଥାଇପାରେ, ମାତ୍ର ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ତମ୍ବୁ। ତମ୍ବୁ ବୋଲେ କଣ? ତମ୍ବୁ ବୋଲେ କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଟେଣ୍ଟ ମାରିକିନା। ତମ୍ବୁରେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ନଥାଏ। କଣ ନଥାଏ? ଫାଉଣ୍ଡେସନ ନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ସେତେବେଳେ ବେଟି ହେବେ, ମାତ୍ର ଫାଉଣ୍ଡେସନ କଲା ଘର। ତମ୍ବୁ ଆମକୁ ବୁଝାଇ ଦିଏ ଯେ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ତୁମେ ଯେତେ ବଡ କଲମ କରିଥାଅ, ଯେତେ ମହଲା ଘର ବାନ୍ଧିଥାଅ, ସେଟା ତମ୍ବୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ପାଇଁ ତମ୍ବୁ। କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ ଯେବେ ଆସିଲେ ସେବେ ଛାଡିକିନା ଗୋଟେ ତମ୍ବୁ ଯେମିତି ଚାହିଁଲୁ ବୋଲେ କାଢିକିନା ଗୁଡାଇ ଦେଇ ହେବ, ଆହୁରି ଧରିକିନା। ଅବ୍ରାହମ ଏଠି ତମ୍ବୁ କରୁଥିଲେ, ସେଠି ତମ୍ବୁ କରୁଥିଲେ, ସେଠି ତମ୍ବୁ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ବି ସେ ଖୁସିରେ ଥିଲେ। କାହିଁକି? मेरे लिए तो और अच्छा एक घर परमेश्वर ने बनाया है। मोर पाई तो परमेश्वर आठारु मध्य बहुमूल्य विषय से रखिछन। प्रिय माने प्रभु हमको अनुग्रह करो। मु आपन को एति कहबा पाई चाहे, हमको नष्ट करबा पाई केते लक्ष लोक दरकार? हाँ, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर ना होगा सफल। कौन है तेरा रचने वाला, वो रखेगा तुझे हर पल। हमर सृष्टिकर्ता हमको संभाळिबा पाई से हमर संगरे अछि। से दिन 12 जन सेवा आरंभ कले। के जन? 12 जन। 12 जन को से माने पूरा जीवन सारा मारिदेले। पूरा सेमानकर जीवन को पूरा हत्या करा गला। काकू उल्टा कुर्सरे टाणले, काकू जीवंता चमड़ा उतराई देले, काकू बर्छारे मारले, काकू कौन कले? सिंह मान को ऊपर नहीं फिंगी देले। मात्र आज केते लोक हेलु? आज केते लोक दुनिया रे ए पृथ्वी रे जदि कु धर्मर लोक अधिक अछंती, सेटा होची यीशु ख्रीष्टंकर से स्थापन करिथिबा धर्म। यीशु ख्रीष्टंक पछरे चालुथिबा लोक मानकर संख्या बहुत बड़ी। आमको परास्त करला परी परिस्थिति किछि नाही। आम विरोध में लोक मान जब ठिया हेबे, भावंतु प्रभु मु तो और किछि उच्च लेवल रे जाउछि, मोर परिस्थिति बदलवा पाई जाउछि। कौनसी समस्या आसले विचलित किछि हेबार नाही। ठीक अछि, एई समस्या जदि आसला मोर कोन हेबो? मोर स्टैंडर्ड ता केते बेले बढ़बो? आमे बेले बेले प्रभु को आमे सम्मान न देई, प्रभु को आमे गौरव न देई, आमे कोन करू? प्रभु को पछाड़े रखी देई आमे आगो को जाऊ। आमे आगो को जाऊ आ लोकन को सहित आमे कोन करू? कथा वार्ता करू। प्रिय माने परमेश्वर हमर परिचय अटंती, से हमर बळ अटंती। आमे तांको ठारे दर्प करिबाटा शिखिबार आवश्यक रहिछि। जदि आपण देखिबे यात्रा पुस्तक 14 अध्याय ए गोटे वाक्य लिखा जाए। एटा ए वाक्य गुडी को जेतेबेला आमे निजोर करबा, आमे केबे मध्य कोन हेबा नै? निराश हताश आमे हेबा नै। 14 अध्याय 13 और 14 पद पढंतु। तोहु मोसा लोकमानंकु कहले कोन बोली कहले? तुम्हे माने भय करो नाही। भय करो नाही एई शब्द बाइबल रे 365 थर लेखा है। भय करो नाही केथर लेखा है? वर्ष को केत दिन बोले प्रतिदिन प्रभु हमको कहउचंती भय करो नाही। किंतु आमे मूसा डेगाइले उलुसबा तितली जोर पिला को हेले डर। हाँ,
ଆଖିରେ ଧୂଳି ବିଚି ହେଲେ ଡର, ମାଛ କାଟା ଆଲୁଡିଲେ ଡର, କୁକୁଡ଼ା ହାଳ ଆଲୁଡିଲେ ଡର। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଆମେ ଗଲେ କହିବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁ ମୋର କିଛି ଡରବାର। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭୟ କର ନାହିଁ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଡରବାର ନାହିଁ, ଗାଁ ଛାଡି ପଲାଇବାର ନାହିଁ, ରିଜଲ୍ଟ ତ ବାହାରବ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ଭୟ କର, ଭୟ କର ନାହିଁ, ଅପରେସନ ତ ହେଇଛ, ରକ୍ତ ଗୋଟେ ଦିନ ଛାଡବ। ଭୟ କରବାର ନାହିଁ, ଯୋଉଟା ବି ଘଟଲା ସେ ତ ସମ୍ଭାଳିବେ। ତାପରେ ପଢ, ସୁସ୍ଥିର ହୁଅ। ତୁମେ କଣ ହୁଅ ସୁସ୍ଥିର? ଆମକୁ ବେଶୀ ଅସ୍ଥିର, ବସ ବସ ପାଲା ପାଲା ପାଣି ଗୁଡ ଖାଇଲା ପରେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଇଲା ପରେ ବେଣି କାଟଲା ବେଳେ ବେଳେ ଖୁସଲାଇ ଦେବୁ, କେଡେ ବେଳ ବେଣି କାଟବୁ, କେଡେ ବେଳ ଜୁଡା ବାନ୍ଧୁ, କେଡେ ବେଳ ନାଇଟି ପିନ୍ଧୁ, କଣ ହେବୁ ଆମେ ପୁରା ଅସ୍ଥିର ହେଇଯିବୁ। କେମିତି ହଉଛ ଭାତ ବସାଇଛ ନା ନାଇଁ ଉପୁଡିଲା ପରି ପଡିଲା ପରି ହଉଛି କାହିଁକି ଗାଁଠି ଟିକେ ବଲଲା ପରି ଆମେ ଏଥିରୁ ଉଠି ଉଠି ବସ ବସ। ଆମର ପିଲାମାନେ ଫୋନ ଆଇଲେ ଲାଟିନ ବାଟେ ବାଥରୁମ ବାଟେ ଡାଣ ବଟେ କୁଆଡେ ଗଲେ ମା କୁଆଡେ ଗଲେ ବୋଲି, ସେ ମା ସିଆଡେ ଗଲେ ଏପଟେ ବୁଲି ଯାଏ। ସେମାନେ ବୁଝିବେ, ଆମେ ବୁଝିବି ସା ମୋବାଇଲ ଏମିତି ଆସିଥିବ ଯାଉଥିବ। ଆରେ ଦୂରି କୁନି ଦେଖିଲେ ଏମିତି ଗଲେ ବୁଝିପାରବୁ, ସେମାନେ ବୁଝିବେ ସେଟା, ଆମେ ଜାଣିବୁ ନାହିଁ ସେ ପାଠ। ଭୟଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର, ସେମାନେ ପୁରା ଅସ୍ଥିର ହେଇଯିବେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିକିନା। ତାପରେ ପଢନ୍ତୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜି କି ପ୍ରକାର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ସଦାପ୍ରଭୁ କରିବେ। କେବେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ଭାଇ? କେବେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ? ସେ ଟିକେ ସହିଛନ୍ତି, ସପ୍ତାହଟି ପରେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ଦେଖିବ କି? ସେ ଚେତନା ଅଛନ୍ତି, ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଆଜି ତୁମକୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ତୁମେ ସେଟା ଦେଖ। ତାପରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆଜି ଯେପରି ମିଶ୍ରୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଅଛ, ତୁମେ ଆଜି ଯେମିତି ମିଶ୍ରୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛ। ମିଶ୍ରୀୟ ଲୋକମାନେ କଣ? ଅଧାର୍ମିକ ଲୋକ, ପୁଡିଆ ଖାଇବା ଲୋକ, ମଦ ପିଇବା ଲୋକ, ଅନ୍ୟାୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଲୋକ, ଏମାନେ ମିଶ୍ରୀୟ ଲୋକ। ଦେବ ପୂଜା କରିବା ଲୋକ, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବା ଲୋକ, ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମିଶ୍ରୀୟ ଲୋକ। ତୁମେ ଆଜି ଯେମିତି ଦେଖୁଛ, ତୁମେ ଦେଖିକିନା ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛ, ତାଙ୍କର ହାଟା କାଟାକୁ ଦେଖି, ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ରକୁ ଦେଖି, ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ଦେଖି ତୁମେ ଭୟ କରୁଛ। ତାପରେ ସେପରି ଅନନ୍ତ କାଳ ଯାଏ ଆହୁରି କେବେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ଜାଣିପାରୁଛ? ଗୋଟେ ଚୁଟକିରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରି ଦେଇପାରୁ, କେବେ ତୁମେ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ନୀରବ ରହିବ। ତୁମେ କଣ କରିବ? ତୁମେ ନୀରବ ରହିବ। ତୁମର ହାତେ ବିରି ସିଝିବ ନାହିଁ, ତୁମର ବାଡିରେ ମୂଷା ବି ମରବ ନାହିଁ, ତୁମେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ନୀରବ ରୁହ, ସେ ତୁମ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ। ଏ କଥା କୋଉଠି କୁହାଯାଉଛି? ସୁପସାଗର ସାମ୍ନାରେ। ଆଗକୁ ଯିବୁ ବୋଲେ ସୁପସାଗର ଅଛି, ପଛକୁ ଯିବୁ ବୋଲେ ମିଶ୍ରୀୟ ମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ଦଳ ଅଛନ୍ତି। ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ମୋସାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ମରିବା ପାଇଁ ମିଶରରେ ଜାଗା ନଥିଲା କି? ତୁମେ ଆମକୁ ଏଇଠି ନେଇକିନା ଆସିଲ, ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବୁ? ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହ, ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ସେଟା ସେମାନେ ଦେଖିବେ। ଏ ଯୋଉ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନା, ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଖୋଜିଲେ ବି ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିବ, ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ପରିଚୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାଇ ଦେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଲେ ହେବ କି? ଯାହା ହଉ ଏ ଗଛ ଆମର ପିଢି ପିଢି ଧରିଥିବ ବୋଲେ ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଟିକେ ଖରା ଟିକେ ଟାଣି ଟାଣି ଖରା ବେଶୀ ହେଇଗଲେ ଝାଉଁଳି ପଡି ଝଡିଯିବ। ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ସେଟା। ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି କେବେ ଯେମିତି ଆଜି ଭିଡ ଦେଖୁଛ ନା, ଆଜି ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦେଖୁଛ, ଆଉ ଜୀବନ କେବେ ତୁମେ ଦେଖ। କାହିଁକି କହିଲେ? ଆମକୁ ମଶାଣି ନଥିଲା କି ବୋଲ, ସକାଳେ ତୁମକୁ ମଶାଣି କେମିତି ଦେଖାଇବି ଦେଖିବ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ଆରାମରେ, ଆମର ସନ୍ତ ସେଠିକିଟା ମାନେ ମିଶା ହିଣ୍ଡି ହିଣ୍ଡି ରାସ୍ତା ସେମିତି ହେଇଯାଇଛି, ଆରାମରେ ପଳାଇଲେ। ଏ ରାସ୍ତାରେ ତ ଗଲେ ଯିବା ମାରବା ବୋଲି ସେମାନେ ବି ଭରି ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଆଗା ଚାଲ ବୋଲିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ? ପାଣି ଯେମିତି ଠିଆ ହେଇଥିଲା ସେ ପାଣିକୁ ଆହୁରି ପଠାଇଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଥିବା ବାକ୍ୟ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ସଫଳ ହେବ। ତୁମେ ଆହୁରି କେବେ ଏମିତି ମିଶ୍ରୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ବୋଲା ସକାଳେ ଏମିତି କର ନାହିଁ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ସତାକା କାଲି ଯେମିତି ଥିଲା ଆଜି ସେମିତି। କାଲି ତ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଧରି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ଆଜି ପାଣିରେ ପହଁରୁଛନ୍ତି, ଫୁଲ୍ଲା ଫୁଲ୍ଲା ପରି ପାଣି ପିଇ ପିଇ ପହଁରୁଛନ୍ତି। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଭୟଙ୍କର,
भयंकर परमेश्वर आमर काम है नीरव नीरव रहा अनेक समय आम भूल कर टेम्पर देखा जीशुख्रीष्ट कि भूल करते किसी भूल करना सब तुम्हें आगे डिसाइड कर तुम्हें डिसाइड करो तुम्हें तुम्हें डिसाइड जोटा तुम्हें कहले मु हाँ कह तुम्हें डिसाइड प्रभु गौरव आपण मैंने मो सहित गोटे वाक्य पढ़े रोमियो 8 अध्याय बाहर करंतु 31 पदर पढ़ तेबे ए समस्त दृष्टि रे आम्भे माने कोन कहिबा आमे कोन कहिबा ए सब दृष्टि रे आमे कोन कहिबा जेते बेले आकु गले भय लागुची पछकु गले भय लागुची शत्रु माने आम विरोध रे ठिया हिचंती हेई पारे आमे रोगरे पड़िछु हेई पारे टंकार अभाव अछि हेई पारे आमकु कोनसी न कोनसी समस्या आमे पड़िछु एई परि परिस्थिति रे आमे कोन कहिबा तापरे जदि ईश्वर आम्भ मानक सपक्ष जदि ईश्वर आम्भ मानक सपक्ष तेबे आम्भ मानकर विपक्ष तेबे हमर विपक्ष के ही परबो हालेलुया जे कोनसी परिस्थिति रे सरकार आमर सपक्ष सरकार आमर विपक्ष ही पारंती अनेक समय रे आयुबंकर विपक्ष ही केटिया हेले तांकर निजर स्त्री आमर परिवार लोक आमर विपक्ष हेले भी आमर शरीर आमर विपक्ष जानिछंती कि नहीं शरीर और आत्मा परस्पर सब बेले युद्ध करंती आमर आत्मा चाहूची मु प्रार्थना करिवि शरीर चाहूची मु टिके सहिबि शरीर मध्य आमर विपक्ष स्त्री माने स्वामी माने मध्य आमर विपक्ष हेले भी आमर समाजर लोक गाँ लोक दुनिया लोक आमर विपक्ष हेले मध्य परमेश्वर आमर सपक्ष परमेश्वर जार सपक्ष से व्यक्ति धन्य जे केबे पराजय हेबो नाही से सब बेले विजयर चिन्ह तार मस्तक रे थिबो पितरन को उल्टा क्रूस रे चढ़ाई देले हारी गले कि एटा होती विजय विजय प्रिय माने परमेश्वर आमर सपक्ष एई परिस्थिति रे परमेश्वर हमको सहित से अछंती से कोन करिवे से आमर पाई से कथावार्ता करिवे आमर विरोध रे जेते लोक मान षडयंत्र करंती स्वर्गर सरकार स्वर्गर कागज पेन कलम स्वर्गर ऑफिस रे कोन हुए लेखा पढ़ा हुए स्वर्ग रे आम पाई आलोचना हुए स्वर्ग रे आम पाई कोन हुए सब बंदोबस्त गुडी को करा जाए एटा हमें जानिबार आवश्यक रही तापर पढ़ंतु जे आपण पुत्रंकु सुधा रक्षा कले नाही जे आपण पुत्रंकु सुधा रक्षा कले नाही मात्र आंभ समस्तंक निमंते ताहांकु समर्पण कले समस्तंक निमंते ताहांकु समर्पण कले से किपरि ताहांक सहित मध्य समस्त विषय आंभ मानकु अनुग्रह रे दान न करिवे तापरे ईश्वरंक मनोनीत लोक मानक विरुद्ध रे के अभियोग करिवो ईश्वर तो सेमानकु धार्मिक बोली गणना करंती धार्मिक लोक मान विरुद्ध रे कोनसी अस्त्र काम से आमको धार्मिक बोली से कोन करूछंती गणना करिछंती प्रथम करंती 10 अध्याय बाहर करंती 10 अध्याय 12 पदरु पढ़ एणु जे आपणाकु स्थिर बोली मने करे जे आपणाकु स्थिर बोली मने करे मोर सब परिस्थिति ठीक अछि प्रभुंकर गौरव हो मोर आ किछि असुविधा नाही टंका हेई गला मोर देहरे रोग नाही मते आ प्रार्थना जीवा दरकार नाही घरे एकला प्रार्थना करबार नाही उपवास करबार नाही एमिति जदि के हम स्थिर बोली मने करूछु से जेपरि पतित न हुए से जेपरि पतित न हेबो एथि निमंते से सावधान हे जीवा हमें भाबुछु कि अनेक समय हमें भाबू रबार 2टा रबार गाड़ी नहीं जाए 3टा रबार गाड़ी चलाई मध्य प्रार्थना न गले भी बढ़िया किसी असुविधा नहीं प्रार्थना फिटले भी संध्या प्रार्थना न गले भी सब ठीक ठाक चली मोर रोग नहीं जोर नहीं बेपार भी भल चलबो के दिन चलबो मात्र प्रभु वाक्य को सावधान हो जाओ टेंशन नहीं मुझे छुईले भूत मान डरी जाऊँ ये प्रार्थना मके दरकार बाइबल पढ़वार बाइबल आँखि बुझी मुझे प्रचार करुच्ची किसी टेंशन ना सावधान हो जीवार अच्छी तुम्हें जेपरी पतित न हेबो सावधान हो जाओ लेखा जाए मनुष्य प्रति जो प्रकार परीक्षा स्वाभाविक 13 पद मनुष्य प्रति जो प्रकार स्वाभाविक ताहा छड़ा अन्य प्रकार परीक्षा तुम मान प्रति
घटी नहीं। जो माने 10th एग्जाम देइछो 10th पढ़िछो क्यों माने 10th पढ़िछो हाथ टिको उठा 10th पढ़ला जते बेला हम 10th क्लास जीवो एग्जाम को क्लास रे एग्जाम हेबो प्लस 2 रे एग्जाम हेबो कि नहीं जो माने 10th पढ़ी सारिछु से माने मध्ये बुझ पारुछि अरे हमें समस्त बुझ पारु जो माने 10th क्लास हमें थिलु सेही समय रे प्लस 2 रे एग्जाम हैला ना 10th रे एग्जाम हैला काई की प्लस 2 रे हैला नै लेखी हेबो नै आमर प्रभु मध्ये सेमती से हमको जानी कि ना का विपद देबे हमको जानी कि ना से समस्या गुडी से अनुमति देबे लेखा जाउची कोन जो प्रकार परीक्षा आम पाई स्वाभाविक सही परीक्षा छड़ा अन्य प्रकार परीक्षा आम जीवन रे घटिबो नाही तापर लेखा जाउची किंतु ईश्वर विश्वास से तुम मानकु कौनसी असह्य परीक्षा रे परीक्षित हेबाकू सह्य करि न पारला परी परीक्षा आम जीवन रे आसीबो नाही जदी भी आसीगला तळकू कोन लेखा जाउची मात्र जेपरी तुम्हे माने सह्य करि पारो एथिपाई परीक्षा घटिबा संगे संगे से उद्धारर पथ मध्ये प्रस्तुत करिवे प्रभुଙ୍କର गौरव हो से उद्धारर बाट मध्ये से तैयारी किंतु हमकू आमे भासी गला बेले विनाश हैला बेले से देखी देखी किना से दुनी हे उद्धारर बाट मध्ये से प्रस्तुत करिवे गोटे वाक्य पढ़िबे गीत संगीता 34 अध्याय 19 पद गीत 34-19 लेखा गला धार्मिकर विपद अनेक मात्र सदा प्रभु से सबुरु कौन करिवे ताहाकु उद्धार करिवे धार्मिकर विपद केतरा बाइबल लेखा जाए अधार्मिक मानकु पुणी कौन विपद आसे बेले बेले चोरी खाइला लोग बारे बोलुथिबे चोरी न खाइला लोग भितरे मारी जाई थाए बसत कि नाही मु एंती लोग मानकु मिसा सुनिछि किछि भूल नथिबो से मान भितरे थिबे कोट रे को खाइला मजूर डेई पड़े आरि न खाइला मजूर धरा पड़े बोलला पुरी नेगी सेंती जाइथिबो जे माने हम धर्म जीवन यापन करूथिबो विपद बेस जति कि बियर पिउतों देखो तो गागड़े गोटे पुली अछि कि किछि नहीं जो माने चार सिगरेट बुड़ाए से जो सिगरेट रो से जो कोन सेटा हां से पाउसो सिगरेट रो से पाउसो जाको जोड़ाए जोड़ाए चा पीबे पुड़िया खाई खाई लालो गिली देबे भांगो खाई खाई चा पी देबे कुछ भी होता है सेमान किछि हेउची आराम रे भलो सकाळे क्लियर हेउची संध्या रे क्लियर हेउची बहुत भल रे अछि पाप करबे बेविचार करबे जेल गले भी संगे संगे समाधान तांकर किछि नहीं आराम से होतंती मात्र बाइबल कहे अल्प दिन पाई के दिन पाई अल्प दिन पाई जोसेफ किछि भूल कले नहीं विपद ऊपर विपद आसला मात्र तांकर दर्शन सफल हेबाटा लेखा जाए धार्मिक विपद अनेक मात्र से सबुरु सदा प्रभु ताहाकू उद्धार आमे जदि धर्म जीवन यापन करू परमेश्वर कौन सी परिस्थिति दे आमे गले भी हमको से उद्धार करे तापर तलको लेखा जाए से ताहार अस्थि सकल रक्षा करंती तही मध्यरु खंडे हेले अस्थि भग्न हुए अस्थि बोल कौन हाड़ हैला मु एक्सीडेंट हेली ना हाड़ भांगली नाई एटा मोर पाया का वाक्य बोली बुझंतु नहीं हैला डेगाई खेलला बेले भी हाड़ रोट ना भांग एटा यीशु ख्रीष्टन को विषय लिखा जाए रोमियो सैन्य माने जाको क्रूसरे चढ़ेबे नियम थिला जे शीघ्र न मरले गोड़ भांगी दो मात्र यीशु ख्रीष्ट अपराध करि नथिले से धार्मिक व्यक्ति समस्त अस्थि भांगबार नियम थिला मात्र यीशु ख्रीष्टन अस्थि भंगा गला नहीं कारण ए भविष्य वाक्य सफल धार्मिक अस्थि हाड़ केबे भंगा जाए नहीं तार गोटे हेले अस्थि कौन हेबो नहीं गोटे खंडे हेले भग्न हेबो नहीं लेखा जाउची 21 पदरे दुष्टता दुष्ट को संहार करिवो दुष्टता का संहार करिवो दुष्ट को आका संहार करिवो
ଧାର୍ମିକର ଘୃଣାକାରୀ ଦୋଷୀକୃତ ହେବ। ଦୁଷ୍ଟମାନେ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ମିଶର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କଲେ? ତାଙ୍କର ଟେମ୍ପର ପୁରା ମାଡ଼ି ଆଇଲେ। ତାଙ୍କର ଟେମ୍ପରରେ ତାଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟତାରେ ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟତା ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲା? ସଂହାର କଲା। ପାଣିରେ ସେମାନେ ଭାସିଗଲେ, ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମର ପରିଚୟ ଆମର ଜିମ୍ କରିଥିବା ଅକାତ ନାହିଁ। ଆମର ପରିଚୟ ଆମେ ପଢିଥିବା ପାଠ ଜ୍ଞାନର ବୁଦ୍ଧି ସେଟା ଆମର ଅକାତ ନାହିଁ। ଆମର ପରିଚୟ ଆମର ଚାକିରି ବିଜନେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ନାହିଁ। ଆମର ପରିଚୟ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏ ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସରକାରକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣିଛି। ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ, ପ୍ରଭୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ, ସୁପସାଗରରେ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅଟ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣିଛି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଅନେକ